চাপা চলিকা হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে Yang pasha. Coba colika, sini coba colika, otakurok bye bye, opukurok bye bye, otakurok bye bye, opukurok bye bye, otakari Sukanta Das na jelo chopsi nai, otakari Sukanta Das na phasi maro nai, otakari Sukanta Das na phasi maro nai, হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে নাইলে চলবে সংগ্রাম নাইলে চলবে সংগ্রাম চিরিং চবা চলিকা চিরিং চিরিং টংলিয়া আজক টংলিয়া আইসেক নাইসেক টংলিয়া কেচেক কেচেক টংলিয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাই হাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হুঁশিয়ার হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে হত্যাকারী সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে Belak-belak na hambai, joto media person jeng mai jekreng tong na rong no, inoro chino pandawo, o wati sek ni bising tifano thai manjak phaikya, han bagai belak na hambai mai afaro, tam khaina chini borok 70 বছর হিসিমে যেভাবে বুথারজাকা যেভাবে থংজাকা যেভাবে নাই অন্যায়ংজাক অনেক খাইজাকা তাক পর্যন্ত কোনো বিচার মায়া আইন মায়া বর্তমানে নগনগি তঙ্গ থাংনাই 4 তারিখ ডিসেম্বর মকল বাইথাং কাইসা কেমনো নিজেনি অফিসার চিনি মার্কাসিং জমাতিয়া তাই কিরণ জমাতিয়ানো বরংনি খরচা কালিক জুনিয়র রাইফেলম্যান ডাইরেক্ট গুলি কগি বুথারমানি কাজে তিনি মাইকে বুথার যাগো তিনি এসডিএম অফিসে থাঙাই খরচা টিসিএস অফিসার বুথার যাগো
tini khorsa master butharjago tini khorsa chhatro buri butharjago rep khaijago omaike salpotino tongmang chini borok omhai jaga tini naimaya ain bicarmaya khlai जों tini thungjak tongo kajei जों tai siring tonglia जों tai achugi tongmalia जों tai naisigi tongmalia salbosuk जों kabi tongsinai salbosuk जों yak mochomoi achugi tongsinai aboni bagai जों tini o kosom salno ri kosom khawoi जों tini sara tirparan borokno जों message rana nayo je जों tini tai achugi tongoi chuglia jotono phaidi jotono ongkhordi tini o khorongni office-ano जों jani justice rima khakai bwskangni sala bahaino o suci bolam kaisa tino joto justice manan hani asa khayai जों tini choba khai tongo takoro bukhurok belaino khanang mani kok tabo chini borok rajniti khai tongo tabo chini borok thancha himano thancha hani wansigyako gabama rajnitik bodol tabo presently khachar ko katal khai achari tongo kaje amahai borokni mis kaito norok ta femlok jakdi norok ta lama ta koroti obo nongthai ang sanamuchugo hambai भारतनि आइन इंडियन कन्स्टिट्यूशन इंडियानि जत ल एंड अर्डर जों जतनो जों पुइता तंगो जों बिलिभ खायो विश्वास खायो गणतंत्र हाव तंगै तांगै के जोंनो खाताइबो माहाय कटर मार्डार माने आबरक तिनि जस्टिस माने तंगो जोंबो आसास नारगैनो जों तिनि पिसफुली जों ओमायके आंदोलन खाय तंगो एंड आशा खायो बुसकानि सालो जे हत्याकारी जे सिरियल मार्डार किलार जे सुकान्त दास बबाहायनो फासि रोजांनाय जिनो पुइतनो बिसिंथिरि जों तिनि आंदोलन खाय तंगो एंड যদি ব ফাঁসি রোজায় হাঁকায় চিনি আন্দোলন কন্টিনিউ খালাই থাকনায় অব নংথানি সানমু জগত তাকর বকর सिनि प्रेस मिडिया रखना जों जतन साइमानो थानाय डिसेम्बर ने 4 तारिख सिनि एसिस्टेंट कमांडेंट ताई नाइक सुबिदा मा खासिं जमातिया ताई किरण कुमार जमातिया बनी जूनियर सुतिमे नि टारगेटे बनो बिनि निजने राइफल पिस्तल बाय बनो कगै जागनो स्पॉट डेट खलाय रेखा जोंहाबो जतन साइमानो बनि बागै अबा हाइकेना त्रिपुरा हाव जों जतन बिसास नुगै दङ साइमानो जे अबा हाइकेना चिन बररक जागा जागो बथार जागो रम फरा जागो सुदो अबो सिमिया जों ताइबो साइमानो थानाय कয়েक 15 दिन हाय आगे अबो जों खायसे आलुनि सुखि जमातियानो नुखा बबाहायना खायसे मेलाव थांमाने बिनि बसाय निजिनि सब बसायबाय किफ्ले फेमा पर्यन्त बनो पर्यन्त यगलिया जों बसाय बिसाबाय हिमनानि पर्यन्त जों कुनो सुजुग मानलिया हांखाय अ हाव जों तंगैताम खायनाय अ हाव जों जे आइन शृंखला तयै जे जागाव जे चिनो आइन त्रिपुरा हानि जे ताबो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जे आइनति और आइन जे असक अवनति असक सेलेंग मसिं संगा अब कोनफुला जों ताइ नायबो जों जस्टिस मालिया अबनि बागैना जों सावो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व चिनि बुबागान नेतृत्व जों अब ताइ आचुगै तंले जों माहियानि त्रिपुरा मथा बासाखा जागा जाव जों सुरु अब सिमिया जागा जाव अम हाइथाइ बुं तंग हाकाय जों आरो बासनाय सुरु अब सिमिया अबन ताइ तेबि सगां सिसेमनो रवि लिटन बुथार जाकमानि सुक्राम देब्रम बुथार जाकमानि शशि मोहन देब्रम बुथार जाकमानि अब हायरा जों कोन जस्टिस ग्रै साल कथां जे निजिनो अफिस खाइ तंमानि आरो पयनो थाङै बुथार जों कोन जस्टिस ग्रै अब हाइकिन चिन बर कमननान दिगि थांगा अबनि बागैनो जों बुबागारनो गड संगै बुबागारनि नेतृत्व जों ताबताय हायना आचुगै तंलिया अम हाइकिन चिन कन्टिन्यू आन्दोलन जों चलि थांजनाय जों आरो ताइ जों ताइ मुथागि नावले जों ताइ अ जागाव बयनि उस्कानि बाय जों थंजागै तंले जों बसङ आबोगै थांजनाय